جاگو جاگو بنیارا کے اے مسلمان جاگو 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 بنیارا کے اے مسلمان جاگو اب کرو نہیں دیر ہو جائے لا سویر اب کرو نہیں دیر ہو جائے لا سویر آنکھ کھولو کھولو ہو جاگو جاگو بنیارا کہ اے مسلمان جاگو 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 بنیارا کہ اے مسلمان جاگو کتنا رحمت والا مہینہ باٹے ای رمضان ہو ای مہینہ میں تو اتارل بار بنے قرآن ہو کر لو تلاوت مل جائے جنت کر لو تلاوت مل جائے جنت رب کے با فرمان ہو غفلت کے نندیا سے اب آنکھ کھولو غفلت غفلت کے نندیا سے اب آنکھ کھولو اب کرو نہیں دیر ہو جائے لا سویر اب کرو نہیں دیر ہو جائے لا سویر آنکھ کھولو کھولو ہو جاگو جاگو بنیارا کہ اے مسلمان جاگو 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 بنیارا کہ اے مسلمان جاگو کتنا پیارا بائی مہینہ ہر دم برسے رحمت ہو بند بیل دوزخ کے دوریا کھولل باٹے جنت ہو رب کے مناو نیکی کماو رب کے مناو نیکی کماو اپنا بچا لو ایمان ہو اپنا گناہوں سے اب آو معافی مانگو اپنا گناہوں سے اب آو معافی مانگو اب کرو نہیں دیر ہو جائے لا سویر اب کرو نہیں دیر ہو جائے لا سویر آنکھ کھولو کھولو ہو جاگو جاگو بنیارا کہ اے مسلمان جاگو 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 بنیارا کہ اے مسلمان جاگو اب کرو نہیں دیر ہو جائے لا سویر آنکھ کھولو کھولو ہو جاگو جاگو بنیارا کہ اے مسلمان جاگو سحری کے ٹائم برسے رحمت جیسے برسے ساون ہو افطار کے ٹائم کے نظارہ لاگے لامن بھاون ہو سحری کے ٹائم برسے رحمت جیسے برسے ساون ہو افطار کے ٹائم کے نظر
लागेला मन भावन हो। अब तो जागो सहरी खा लो, अब तो जागो सहरी खा लो, चली जाई रमजान हो। कहाँ से लैबो फिर दिन ई महीना, वहाँ कहाँ से लैबो फिर दिन ई महीना। अब करो नहीं देर हो जाएला सवेर, अब करो नहीं देर हो जाएला सवेर। आँख खोलो हो जागो बनियारा के ए मुसलमान, जागो बनियारा के ए मुसलमान, जागो अब करो नहीं दे हो जाएला सवेर, अब करो नहीं दे हो जाएला सवेर। आँख खोलो हो जागो बनियारा के ए मुसलमान, जागो बनियारा के ए मुसलमान, जागो।